अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत पर जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनके बारे में आइन और कानून क्या कहता है। एक तो हम बात करेंगे अभी एक कानून जिसे एक डिकोरियन लॉ जो है वो काला कानून एक कहा जा रहा था, वो पास करने की कोशिश की गई और जो कानून था वो हैबिचुअल ऑफेंडर और एंटी सोशल बिहेवियर जो है उसके मुतालिक एक ड्राफ्ट था 2026 का, जिसे गालबन अभी रोक दिया गया। ये क्या ज़रूरत पेश आई हुकूमत पंजाब को कि इस तरह का सख्त कानून जिसके ऊपर जो है वो एक क्रिटिसिज्म आए उनको पास करने की कोशिश की जाए, इसका सियाक व सबाक जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि जनाब जो व्हाट्सएप है वो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका एडमिन बनना क्या वो किसी खतरे से हाली है? अगर कोई मेंबर जो है किसी ग्रुप के अंदर कोई ऐसी पोस्ट लगा दे जो गैर कानूनी, गैर आइनी या किसी ज़ाब्ता फौजदारी की प्रोविजन के खाते में आती हो, तो क्या उसके ऊपर एडमिन के ऊपर कार्रवाई हो सकती है? इसके मुतल्लिक एक जजमेंट जो है ऑनरेबल जस्टिस शेख तारिक सलीम साहब की तरफ से आई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारुफ करवाता चलूँ, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे नुमान कैसर साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, माहिर कानून है और मामलात को अच्छी तरह जानते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ में ज्वाइन करेंगे साकिब मुबारक भट्टी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, कानूनी माहिर हैं और अच्छी एक ग्रिप रखते हैं मामलात के ऊपर। और उनके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट काशिफ बशीर साहब जो हैं, एडवोकेट अगेन हाई कोर्ट, वो मुझे ज्वाइन करेंगे। पॉलिटिकल मामलात को और आइनी मामलात को भी बेहतर जानते हैं, बहुत से अहदों पे भी काम कर चुके हैं। और मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे दिलनवाज चीमा साहब, परमानेंटली जो है वो मेरे पैनल का हिस्सा होते हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मैं सीधा आता हूँ अपने मुद्दे के ऊपर और मैं चीमा साहब आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। अच्छा चीमा साहब, आप पहला टॉपिक जो है व्हाट्सएप के मुतालिक, जो जाहिर एक टेक्नोलॉजी है उसको हर बंदा जो है इस्तेमाल करता है, थोड़ा सा बताइएगा क्या लापरवाही इसमें बढ़ती जा सकती है? आप एक ग्रुप का जो हिस्सा है उसके अंदर कोई मेंबर अगर जो है कोई ऐसी कानूनी बात नहीं है जो वो कर देता है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी सारे मेंबर्स पर आ जाएगी? जजमेंट क्या है, थोड़ा सा तफसील तो बताएं ऑडियंस को। हाँ जी, बेसिकली ये जजमेंट जो है हाई कोर्ट की जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की है। बेसिकली मतलब आम लेमन को भी जब सुनेगा और समझेगा बात को, तो मेरे ख्याल उसका यही व्यू होगा कि ये बिल्कुल लॉजिकल और आम जो फहम है और आम जो बंदे की मंतक है उसके हिसाब से है। इसके अंदर खास कोई टेक्निकल या लीगल खास कोई ऐसी बात है नहीं है। असूल उन्होंने ये तय किया है, इसमें मामला था ब्लास्फेमी का। जी जी मतलब कुछ ऐसी पोस्ट थी जो मतलब हमारे दीन के, इस्लाम के उसके दायरे के बाहर थी और तौहीन आमेज थी। उनके बारे में ये जजमेंट है कि क्या जो शख्स व्हाट्सएप ग्रुप में, एक तो ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है, आप व्हाट्सएप ने फीचर शामिल कर दिया परमिशन लेने का। आप ये भी मोड रख सकते हैं कि आपकी इजाजत के बगैर आपको कोई ग्रुप में नहीं डाल सकता। लेकिन पहले तो ये बहुत होता था और शायद अभी भी लोग करते हैं एक्सपीरियंस कि आपको आपकी मर्जी के बगैर बहुत सारे ग्रुपों में डाल दिया जाता है। ठीक। उसमें सैकड़ों के हिसाब से मेंबर होते हैं और आपको तो पता भी नहीं होता कौन लोग हैं, किसने आपको डाल दिए। ये बड़ी कॉमन चीज है जी। अच्छा, वो क्या होता है कि फिर उसमें जो आ रही है पोस्ट आ रही है, अक्सर शायद आप साइलेंट करके बैठे हैं, आप देख भी नहीं रहे हो सारा। तो बात ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि किसी ग्रुप में पोस्ट है जो क्योंकि इस्लाम या दीन के खिलाफ होगी या उसके अंदर तौहीन होगी, ब्लास्फेमी होगी, तो वो हमारे कानून के भी खिलाफ हो जाएगी। हमारे कानून तो इस चीज की इजाजत नहीं देते। अब गैर कानूनी पोस्ट या कोई कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं ग्रुप पे, आप खुद जो है ग्रुप में ना उसके मतलब मेंबर तो हैं, लेकिन आपने खुद कोई पोस्ट नहीं किया शेयर, तो क्या आपको उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है? अब जाहिर है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जुर्म जो है उसका ताल्लुक बिल्कुल आपकी इरादे के साथ होता है। इसको एक्टिस रियस मेंस रियस कहते हैं, पुराने असूल है हमारे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के, कि सिर्फ करना काफी नहीं होता, जुर्म करने का इरादा भी होना चाहिए जो करने वाला। जी, पॉइंट आ गया चीमा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। नुमान, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। क्या एज ए शहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा कैजुअल लिया जाता है किसी ग्रुप के अंदर? मुझे व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसके अंदर जैसे चीमा साहब ने भी तस्करा किया, मुझे उसके अंदर बतौर मेंबर ऐड कर लिया जाता है, मैं रख रखाव में उसको छोड़ता नहीं हूँ, मेंबर रहता हूँ उसका,
اس کے اندر کوئی اگر جو ہے اس طرح کی غیر قانونی حرکت ہوتی ہے تو لائبلٹی آ سکتی ہے. آڈینس کو کیا میسج ہے آپ کی طرف سے بطور ماہر قانون کے دیکھ کے کرنا چاہیے, اور اسپیشلی وین یو ہیو گیون اے پرمیشن کہ جی جناب میں ممبر بننا چاہتا ہوں؟ جی بٹ صاحب بڑا ہی اہم سوال ہے, اور اس پہ آنریبل جج صاحب نے بڑی ہی خوبصورت اور تفصیل سے ججمنٹ دی ہے. لیکن جو بنیادی بات ہے چیمہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ جب تک آپ کا ارادہ نہ ہو, مینزیا کی ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں, اور بغیر ارادے کے ان انٹینشنلی آپ کوئی چیز کرتے ہیں جس کے پیچھے آپ کے کوئی بدنیتی نہیں ہوتی, تو اس چیز کو قانون میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ چیز کر بھی لیں گے آپ تو وہ آپ کے خلاف جرم ثابت نہیں ہو سکتا. جہاں تک یہ واٹس ایپ کا تعلق ہے, واٹس ایپ میں ایک فیچر موجود ہے جس میں اگر آپ چاہیں تو آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو کسی گروپ میں ایڈ نہیں کیا جا سکتا. لیکن میرا یہی سوال ہے, میں نے دے دی پرمیشن, اب اس کے اندر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ڈو آئی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ؟ یس, دیکھیں جب پرمیشن دے دی ہے تو پھر تو آپ کو تیار رہنا چاہیے تھا کہ آپ کسی بھی گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں, ایک. اور دوسرا دیکھیں امپورٹنٹ چیز ہے, اگر آپ اس گروپ کا ایکٹیو حصہ ہیں یا ان ایکٹیو حصہ ہے, دیٹ از ارریلیونٹ. دیکھیں میں اس کا کمپیرزن کروں گا ان لافل اسمبلی والا جو کانٹیکسٹ ہے, سیکشن 141 سے 148 ہمارا سی آر پی سی کا یہ بات کرتا ہے کہ کچھ لوگ ایک ہی نیت کے ساتھ کہ وہ کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں, تو اس میں اگر کوئی ایک شخص بھی کوئی غلط کام کرے گا تو باقی سارے مورد الزام ٹھہرائے جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا پیرلل ادھر ڈرا اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ادھر نیت, اب ضروری نہیں ہے کہ سب اس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بلاسفیمیس مٹیریل ادھر اپلوڈ کرنا ہے, یا تو خدا ناخواستہ گروپ کا نام ہی ایسا ہے جس سے دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ ادھر یہی حرکتیں کی جائیں گی, تو ڈیفینیٹلی ایک ایک شخص کو اس کا مورد الزام. اس کا مطلب بڑا احتیاط کی ضرورت ہے. میں آگے معاملے کو لے کے چلتا ہوں. بھٹی صاحب, اب بات یہ کہ گروپ میں نے جوائن کیا, ایٹ دا ٹائم آف جوائننگ اس کا نام بڑا معتبر تھا, بڑا اچھا تھا, میں نے کہا جی سارے لوگ جاننے والے. بائی دا ٹائم انہوں نے کوئی نام چینج کر لیا, کسی ممبر نے کوئی ایسی پوسٹ لگا دی, اب میرے بچے نے اس کو لائک کر دیا. آپ کو پتہ ہے بچے اکثر آج کا موبائل آپ کا جو ہے وہ کنفسکیٹ ہو جاتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ریچنگ ہوم, تو یہ تو پھر بڑا ایک جو ہے مسئلے کا شکار ہونے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں اسد عباس صاحب 2-3 چیزیں ہیں جو ہائی کورٹ نے جو ایک ججمنٹ بھی آئی ہے اس میں چیزیں ڈفرینشیٹ بھی کی گئی ہیں. اس میں یہ ہے, ایک تو دیکھیں اب ہم آفیشیلی جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے کافی زیادہ گروپس ہوتے ہیں, میرا خیال ہے ہر ایک کے واٹس ایپ کے اندر آپ دیکھیں تو کوئی 10-10 12-12 ایسے گروپس ہوتے ہیں کہ جو بالکل سلیپنگ موڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور جس میں ایون ہم نے کبھی یہ بھی نہیں چیک کیا ہوتا کہ اس میں پوسٹ شیئر کون سی ہو رہی ہے, لائک تو کرنا دور کی بات ہے. اس میں ججمنٹ میں یہی چیز انہوں نے ڈفرینشیٹ کی ہے کہ ایک گروپ کا جو ایک ایڈمن تھا وہ بیسیکلی اس ججمنٹ کے اندر پٹیشنر تھا, اور اس کا کیس یہ تھا کہ میں چونکہ ایڈمن ہوں میں نے یہ پوسٹ نہیں لگائی, میں صرف مجھے بینگ این ایڈمن جو ہے وہ اس میں پینلائز کیا جا رہا ہے, تو اس کے اندر مجھے پینلائز نہ کیا جائے اس بیس پہ. انہوں نے جب وہ ایویڈنسری ویلیو جو وہاں پہ ایویڈنس آئی تھی وہاں سے جو چیک کیا گیا تو وہ پوسٹ کے اندر ایک پوسٹ اس کی طرف سے لگائی گئی تھی, اس پوسٹ کے اوپر اس کو کہا گیا کہ چونکہ یہ پوسٹ آپ نے کی ہے اس لیے آپ کی بیل کینسل کی جاتی ہے, لیکن ایڈمن ہونے کی سزا نہیں دی گئی. اور اس میں یہ چیز کلیئر کی گئی کہ اگر کوئی بندہ گروپ بنا دیتا ہے وہ اس گروپ کا ایڈمن ہے, اگر اس میں کوئی دوسرا کوئی پوسٹ کرتا ہے تو وہ جو پوسٹ کر رہا ہے وہ رسپانسیبل, ایڈمن رسپانسیبل نہیں ہے. بالکل, کیونکہ ایڈمن آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اس میں یہ والی پوسٹ لگائیں, اس لیے جو بندہ کوئی پوسٹ لگاتا ہے اس نے وہ رسپانسیبلٹی اس نے خود لینی ہے. چونکہ اب دیکھیں اب ڈیجیٹلائز ایک دور چل رہا ہے, ابھی چیزیں جو ہم کوئی بھی کسی کو میسج کرتے ہیں, آپ نے پہلے اس پہ پروگرامز بھی کیے ہیں, الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے وہ آ گیا پیکا, اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیے, سارا کچھ ہے. اب کوئی بھی آپ ایسا میسج کرتے ہیں یا کوئی پوسٹ کرتے ہیں وہ آپ ڈائریکٹلی رسپانسیبل ہیں. اس لیے میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے لا کے مطابق کہ جو ممبرز ہیں اگر وہ ممبرز بھی ہیں تو اس میں کوئی ایسا مٹیریل شیئر کیا گیا ہے, وہ جو ممبرز ہیں انہوں نے اگر وہ نہیں شیئر کیا تو ان کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی نہیں بنے گی اس کے اندر. بڑا اچھا پوائنٹ آیا. میں کاشف آپ کی طرف آؤں گا, واٹس ایپ کی بات ہے, لیکن اگر دوسرے آپ انجن دیکھیں جیسے میسنجر ہے, اس کے علاوہ چیٹ دوسرا آ جاتا ہے, کافی جو ہے وہ اس طرح کے نام کے ایپس آپ کے چل رہے ہیں, ساروں کے اندر پھر آپ ایک خاص مینٹیلٹی کے ساتھ جانا چاہیے. اس میں رکھ رکھاؤ آڈینس نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ اس کے اندر کرمنل لائبلٹی کسی طرح ارائز ہو سکتی ہے. جی اب تو جیسے ثاقب بھائی بتا رہے تھے کہ ڈیجیٹلائز سیٹ اپ ہے سارا, تو اس حوالے سے اگر ہم بہتر انداز سے قانون سازی بھی کریں اور پھر اس قانون کو عدالتیں بہتر انداز سے ایلیبریٹ بھی کریں جیسا کہ اس ججمنٹ کے اندر ہوا ہے,
تو میرا خیال ہے کافی مسائل حل ہو جائیں گے. اب دیکھیں پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ میں بطور ایڈمن اگر کوئی گروپ بناتا ہوں, اس کے اندر 50 لوگ ہیں, 60 لوگ ہیں, 100 لوگ ہیں, 10 لوگ ہیں, 5 لوگ بھی ہیں چاہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ہر وقت ان کے اوپر ایک ہاک آئی رکھوں, ہر وقت اس کو سکرول کر کے دیکھتا رہوں. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان گروپس کو زیادہ تر ڈیٹیل میں نہیں دیکھ پاتے, تو وہ جیسا کہ ججمنٹ کے اندر بھی یہ چیز ایلیبریٹ کی گئی ہے کہ ایڈمن ہونے کی سزا نہیں ملی, ان کو ان کی پوسٹ کی وجہ سے سزا ملی ہے. تو یہ بالکل ایک درست طریقے سے ایک تو انہوں نے قانونی نقطہ جو ہے اس کو انہوں نے ایڈریس کیا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قانون کو مزید ایلیبریٹ کر دیا کہ تاکہ پبلک کے لیے بھی آسانی ہو, ان کو بھی سمجھنے کا موقع ملے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی ججمنٹ ہے, اور ایسی ججمنٹس جو ہیں ان سے عوام کے اندر ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے استعمال کے اندر بھی آگاہی اور آسانی پیدا ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. میں چیف محمد صاحب کی طرف ناظرین دوبارہ جاؤں گا. چیف محمد صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی جی بالکل. اچھا چیف محمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آنریبل جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے یہ ججمنٹ دی ہے, ہمیشہ اچھا لکھتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ قابل غور ہے بائی دا پارلیمان کہ وہ اس کے اندر مزید تہ میں جا کر جو ہے وہ اس کی قانون سازی کریں؟ کیونکہ اب اس میں اندر بہت سی باتیں آ سکتی ہیں کہ جناب کومنٹ میں نے نہیں کیا لیکن میں نے اس کو لائک کر دیا, میں نے اس کے اندر جسچر اپنا شو کر دیا, غلطی سے ہو گیا. تو ڈو یو تھنک کہ اس کے اندر جیسے کاشف صاحب نے بھی کہا کہ قانون سازی جو ہے اس کے اندر ایک لازمی چیز نظر آتی ہے؟ ڈو یو ایگری ود دس؟ بالکل. دیکھیں جو الیکٹرانک اور ڈیجیٹل سپیسز ہیں اور جو اس کے اندر جو پیش رفت ہے وہ بہت رفتار سے ہو رہی ہے. تو ہم ہی نہیں ہیں, ہم تو خیر پھر ڈیولپنگ کنٹری ہے, جو بہت ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ بھی ان چیزوں کے ساتھ جو ہے گریپل کر رہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. سوشل میڈیا ہے, اس کے بعد جو جدید طریقہ کار آ گئے ہیں کنیکٹیوٹی کے, ان کو ریگولیٹ کرنا کسی بھی ملک کے لیے بہت آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کہاں پابندیاں لگانی ہیں اور کہاں نہیں لگانی, کس حد تک لگانی ہے, اور پھر کس کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے. ہر پورا گلوب کنیکٹڈ ہے. اب یہاں سے پوسٹ کرتے ہیں دنیا کے ہر کونے میں, وہ 1 منٹ کے اندر, سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتا ہے. ملکوں کی جورسڈکشنز کس طرح چلیں گی, یہ بہت پرابلمٹک ایریاز ہیں. کیا چیز جو ہے وہ مطلب ریلیجس ہے, پولیٹیکل ہے, یا سیکٹیرین اس میں فال کرتی ہے, اور کیا چیز نہیں کرتی ہے, یہ بھی ایک بڑی ٹربلنگ ایریاز ہیں. اس سب میں بالکل قانون سازی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے اتنی تیزی سے حکومتیں اور پارلیمان جو ہے شاید نہیں چل پا رہے, اور یہ اتنی انہونی چیز نہیں ہے, ہوتا بھی عام طور پہ ایسے ہی ہے. لا میکنگ جو ہے ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے, وہ ریئیکٹ کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے, پہلے پارلیمان نے دیکھنا مسئلہ ہے کیا, اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں, اس کے حساب سے پھر قانون سازی. دیکھیں دور اس کے اندر جو ہے نا وہ نظر دور کی رکھنی پڑتی ہے کہ آنے والے سالوں میں کس طرح معاملات چلتے رہیں گے. تو یہ اتنی جلدی, آپ بہت جلدی بھی قانون سازی کرنا شروع کر دیں تو اس میں بھی بہت سارے نقص رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈیفیکلٹی ہے, اس میں ایسی بات نہیں ہے, بٹ آبویسلی اس کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ ضرور کہوں گا, دیکھیں اگر جیسے میں نے شروع میں بات کی, اس میں اتنا بھی وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نے یہ چیز تو کم از کم ایک بنیادی اصول تو آپ رکھ سکتے ہیں نا, کہ جس شخص نے کم از کم خود پوسٹ کیا ہو یا جس شخص نے خود وہ کنٹینٹ شیئر کیا ہو, اس کی ذمہ داری تو چلے ہیں, وہ پھر اپنا دلائل دے سکتا ہے, اپنا دفاع کر سکتا ہے کہ نہیں میرا مطلب کچھ اور تھا یا تھا یا نہیں. اب جس نے کیا ہی نہیں, جس نے نہ اس کو شیئر کیا, نہ اس کو پاس کیا, نہ اس کو پبلش کیا, اس شخص کی جو ہے ایک کرمنل لائبلٹی, مطلب آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ نے جرم کیا, یہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے ججمنٹ بھی یہی اصول جو ہے اس کو طے کرتی ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. جس نے عمل کیا ہے اسی کی ذمہ داری ہے. پوائنٹ آ گیا. ناظرین ہمیں دوسرے موضوع کی طرف بڑھنا ہے, اور اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پنجاب حکومت کو کیا ضرورت پڑی کہ اس طرح کا قانون, جس کے اندر ظاہر ہے ابھی ایک ڈرافٹ کی صورت میں ہے, لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جناب یہ کنولین ایرا کی جو ڈپریشن ہے اس کی ایک عکاسی کرتا ہے. یعنی کہ جس طرح سے نوبادیاتی نظام کے اندر لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے قانون سازی کی جاتی, اسی طرح کی ایک قانون سازی ہے جس کے اندر جو ہے وہ
फ्रीजिंग ऑफ समबॉडी, उसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी को सीज़ करना, फिर यह है कि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को ख़त्म करना, ना सिर्फ ये बल्कि उनकी मूवमेंट के ऊपर एक सर्विलेंस लगाना, जिसे जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्या है, मैं नुमान आपकी तरफ आऊँगा। ये आपने एक्ट का बिल देखा है, अभी एक्ट तो नहीं बना, उसके ऊपर कमेटी ने बहरहाल उसे अप्रूव कर दिया था। क्या कहेंगे, इस तरह के कानून आगे ही पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर जो CCD है उसको लेकर एक प्रॉब्लम है, तो आप समझते हैं कि फर्दर जो मार्जिन मौजूद है हुकूमत पंजाब के लिए कि वो इस तरह की कानून साजी कर सके? देखिए, मुझे तो बड़ी हैरत हुई, इसका कानूनी जायजा तो बाद में लेने का मौका मिला जी, कि जिस तरीके से इस बिल को असेंबली के अंदर पेश किया गया कि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब, जी, उनको एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर पंजाब असेंबली वो उनको ये बता रहे हैं कि ये बिल आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स है उससे ना सिर्फ पेश किया गया है बल्कि अप्रूव भी हो चुका है। जी, तो पहले तो जो बाकी जो इसकी कानूनी तफसीलात है उस पर तो हम बहस करेंगे। ये सबसे बड़ा, मैं तो समझता हूँ कि मैंने कम से कम कोई पाकिस्तान की तारीख में किया कि इंटरनेशनली भी ऐसी कोई चीज़ मुझे नजर नहीं आई कि कस्टोडियन ऑफ हाउस इतना बेबस हो। एनीहो, ये बात अपनी जगह है। अच्छा, इसके अंदर वो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये ऐसा लगता है कोई नो आबादियाती निज़ाम के अंदर हम लोग आपस की बात निकले तो हम कभी भी नहीं थे, लेकिन बिल्कुल लगता है कि उसमें वापस जा चुके हैं। जी, आपका कॉलोनियल निज़ाम अगर देखा जाए तो आपकी जो पुलिस, आपका पटवारी सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं, लेकिन जो कॉलोनियल निज़ाम की सबसे बड़ी निशानी हमारे पास मौजूद है वो आपकी पुलिस है। और बहरहाल ये एक बात अपनी जगह है। ये जो आपका बिल है ये बुनियादी तौर पे दो जो डेफिनेशंस हैं, दो तस्वुरात हैं, उनको जन्म देता है। एक है इसमें एंटी सोशल बिहेवियर, समाज डिफाइन करें जी क्या जी है? मैं वही करता हूँ, समाज दुश्मन सरगर्मियां, इसकी अगर मैं उर्दू तशरीह करना चाहूँ तो। जी। अच्छा, इसमें जो कुछ बुनियादी बातें लिखी हैं, मेरी उसमें मेरा तजिया ये है कि वो उन डेफिनेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आपके सामने रखूंगा। मिसाल के तौर पे शराब बनाना, शराब बेचना, शराब खाना चलाना, जुआ खाना चलाना, भत्ताखोरी करना, कहवा खाना चलाना, बच्चों और खवातीन को तंग करना, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ब्लैकमेलिंग, ये प्रॉब्लम्स तो हैं वैसे। जी जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जी। हवाई फायरिंग, डिस्प्ले ऑफ वेपन्स पब्लिकली। अभी सारी की सारी बातें हैं, ये अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन हमने जहन में ये रखना है कि ये इधर जराइम साबित नहीं हो रहे। जी, ये अगर कोई जुर्म किया जाएगा, उनका मुतलका कानून मौजूद है, उधर कानून का जो भी एक तरीका कार है, FIR होगी या लेकिन कैसे कंप्लेंट उसके होगी, अंदर- इन्वेस्टिगेशन उसके होगी। अंदर उस तरह से नहीं आई उसकी हाँ। यूटिलिटी। मैं आपको यही बात, तभी तो शायद वो मैं देखिए, ये मुझे लगता है कि ये एक इंटरिम मेजर्स हैं, वक्ती तौर पे कुछ मेजर्स हुकूमत पंजाब ने लेने की कोशिश की है, लेकिन मसला है प्रोसीजर पे। जी, प्रोसीजर जो इनका है वो ये है कि आपकी एक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जिसके अंदर सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उसको कंप्लेंट रिसीव होती है, ये वो अपनी सोर्स के थ्रू कोई इसको मालूमात मिलती हैं, उस पर एक अपनी असिस्टेंट कमिश्नर या किसी और मुतलका स्टाफ से इंक्वायरी करा के वो मौके पे एक सजाएं तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि सजा ही के मुतरादी। सजा के मिसाल के तौर पे एक छोटा सा जी, मोर देन सजा, CNIC बंद करना, ठीक, आपका पासपोर्ट इंपाउंड करना, ठीक। आपका बैंक अकाउंट बंद करना, आपका सोशल मीडिया बंद करना, आपका लाइसेंस मनसूख करना, आपकी प्रॉपर्टी को कंफिस्केट करना, आपकी वो पाँवों में हाथों में जो बेड़ियां डाली जाती हैं ताकि आपको ट्रैक किया जा सके, surveillance ये वो की। सारी की सारी बातें हैं जो एग्जेक्टिव के लोग बैठ के बना रहे हैं। तो आर्टिकल 175 मैं भट्टी की साहब वॉल्यूशन है। बट सब एग्जेक्टिव को क्यों एम्पावर किया जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। हमने देखे CCD पे खुद भी तनकीद की, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी था कि जनाब ये डिजर्विंग एक मामला था, इतना नासूर फैल चुका है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर हम शिकवा भी करते हैं बतौर शहरी के जनाब हमसे भत्ता मांगा जा रहा है, हमें इनसिक्योरिटी है। अगर हुकूमत पंजाब एक साहिर है उसको दायरे में तो होना चाहिए, बट आई जस्ट वांट टू नो कि इज देयर एनी नीड टू इनेक्ट सच लॉस? देखिए, इसमें मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा आपको भी रिसेंट पास की, जिसमें एक प्रॉपर्टी के मुतल्लिक पंजाब गवर्नमेंट ने एक जो था वो इस तरह एक ऑर्डिनेंस जारी किया। उसमें भी यही था कि सारी पावर्स जो थी वो जो इलीगल पोजेशन की वो एग्जेक्टिव को दे दी गई थी, जिसमें फिर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, डिफरेंट पिटिशंस वहाँ पे गई और इंटरवीन करने के बाद उसमें अमेंडमेंट्स की गई।
جی اور امینڈمنٹس کرنے کے بعد اب ٹریبیونل بنائے گئے. بالکل یہ سیم اگر اس کو آپ لے کے چلیں تو میں اس کو اس کے ساتھ انیکس کرنا چاہوں گا کہ یہ وہی ایک سین ہو رہا ہے کہ ابھی بھی یہ جو ایک لا بنایا جا رہا ہے اس میں ایگزیکٹو کو ساری پاورز دی گئی ہیں اور جوڈیشری کے پاس بالکل پاور نہیں ہے. جیسے کہ ابھی بہتر ہو سکتا ہے، یعنی نعمان اس صاحب کو نے کہا اس سوچ میں غلط نہیں ہے. اس میں وہ کہا کہ اس میں چیزیں وہ اس طرح کی ہیں کہ جو ساری وہ چیزیں وہ پنشمنٹس میں آتی ہیں. جب آپ کسی کو ایک وہ ٹریکنگ اس کو ڈیوائس لگا دیں گے جو 3 months تک اس کی ٹریکنگ ڈیوائس رہے گی, اس کا موبائل فون دیکھیں, موبائل فون آج کل آپ کی ایک نیسیسٹی جو ہے وہ ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک, فارچونیٹلی انفارچونیٹلی کہہ رہے ہیں ایک نیسیسٹی ہے. موبائل فون بھی آپ کا کانفسکیٹ کر لیا جائے گا, پھر آپ کی پراپرٹی ہے, باقی ڈفرنٹ چیزیں ہیں, وہ کرنے کے بعد آپ کا پاسپورٹ بلاک کر دیا جائے, آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیا جائے. پھر اس میں ریزیڈنس کا بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کی ریزیڈنس بھی جو ہے وہ بھی وہاں پہ بھی آپ کی موومنٹس بھی کرٹیل کی جائیں گی. تو یہ تو ایک جیسے وہ نظر بندی آپ کہہ لیں یا اس طرف چلے جائے گا. تو پھر اس کو بھی اسی کانٹیکس میں جیسے وہ اموویبل پراپرٹی والے ایکٹ کو پہلے جو ہے وہ اس کو ریویو کیا گیا تھا, اس میں بھی اس طرح ریویو کیا جائے گا. اگر اس سٹیج پہ اگر اس کو ریویو کیا جائے, ادروائز پھر کل کو اس پہ کمپلیکیشنز آئیں گی, فردر کمپلیکیشنز, اور وہ یہ میٹر کورٹ میں جائے گا اور پھر کورٹ اس پہ اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے جیسے پہلے ہوا ہے تو وہی آئے گا. اس کیس کو اسی سٹیج پہ اگر اس میں جو لوپ ہولز ہیں اگر ان کو کور کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر ان کو پنشمنٹ دینی بھی ہے تو اس کے لیے کوئی میجسٹریٹ لیول پہ یا کوئی ہمارے پاس ججز موجود ہیں, جوڈیشری ہے, وہاں پہ ایک اس کا ٹرائل کر کے اس کو سزا دیجیے, کیونکہ یہ تو ٹرائل کے بغیر سزا دی جا رہی ہے. ٹرائل کے بغیر سزا دی جا رہی ہے. کاشف, آپ میں وہی ایک عام شہری کا مسئلہ بھی میں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یار آپ کا انصاف بڑا مہنگا ہے, وکلا کی فیسیں بڑی زیادہ ہیں, آپ ہر چیز کو لے جاتے ہیں عدالت کے اندر, عدالت میں نہ کوئی فیسلٹیز ہے. اگر لاہور کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کیا اس کے اندر معاملات ہیں. تو کچھ پاورز تو ہے وہ ایون دو جوڈیشل ہو, بٹ اس کے اندر ایگزیکٹو کو انٹرم پاورز تو ملنی چاہیے. جی دیکھیے, یہ تو میرا خیال ہے ایسا ایک ٹاپک تھا جس پہ آپ کو پورا پروگرام کرنا چاہیے تھا. ابھی نعمان کیسر صاحب نے کہا کہ ان کے لیے حیرت کی بات تھی کہ اسپیکر صاحب کو پتہ نہیں تھا اس بل کا, اور اس کا انہوں نے ظاہر ہے پوری قوم نے دیکھا, قومی صوبائی اسمبلی کی جو کارروائی تھی اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا اور وہ اس سے افینڈ بھی ہوئے. لیکن میرے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. آپ اگر اس گورنمنٹ کے دوران آپ دیکھیں آئینی ترامیم جب ہوئی ہیں تو وہ آئینی ترامیم کا مسودہ جو ہے وہ بھی ممبران تک نہیں پہنچا, اسپیکر صاحب تک نہیں پہنچا, بلکہ لا منسٹر صاحب جو تھے وہ بھی اس سے لا علم ہی رہے, اور وہ تب پتہ چلا جب آ کے اسمبلی کے اندر انہوں نے کہا جی آپ نے بس ووٹ ڈالنا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ گنتے جائیے گا, سی سی ڈی ہے, این سی سی آئی اے ہے, پولیس ہے, ایف آئی اے ہے, آپ کے پاس آلریڈی پیکا موجود ہے. تو اچھا نہیں, یہ تو وہ امیڈیٹ ادارے ہیں یا محکمے ہیں یا جو اس وقت ایکچولی جو بڑی صورت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنا. اب پاؤں میں بھی بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں بھی ہتھ کڑیاں ہیں, زبان پہ بھی تالے ہیں, اور اس کے باوجود آپ کو ایسا بل لانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ آپ نے قوم کو بڑے اچھے طریقے سے این سی سی آئی اے, پیکا وغیرہ کے ساتھ ذریعے آپ نے بڑی اچھے طریقے سے خاموش کروا لیا ہوا ہے. اور دوسری بات دیکھیں جو ثاقب بھائی بات کر رہے تھے کہ آپ یہ ایک چیز جو سب سے زیادہ اس کے اندر الارمنگ ہے, ہم آہستہ آہستہ اپنے جوڈیشل سسٹم جو ہے آپ کا, آپ اس کے اوپر سے یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے اندر کیپیبلٹیز نہیں ہیں, آپ ڈیلیور نہیں کر رہے. اگر جوڈیشل سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, اگر فیصلے جو ہیں وہ مختلف محکموں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ درست ہے اس کو بری کر دو, یہ غلط ہے اس کو موقع پہ ہی سزا دے دو, تو پھر آپ یہ اتنا بڑا سسٹم آپ نے اتنی بھاری تنخواہیں یہ کیوں کیا ہوا ہے؟ اس کو آپ پیک اپ کریں, ان کو گھر میں بھیجیں. پوائنٹ آ گیا. میں چیمہ صاحب کی طرف ناظرین جاؤں گا. چیمہ صاحب آرگیومنٹ تو بڑے ہیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں اور سارے اسی فیور میں ہیں کہ جناب آپ ایگزیکٹو کی پار جو ہے وہ اس کو الگ رکھیں, دے آر دیئر ٹو ایکسیکیوٹ دا آرڈرز آف دا آنریبل کورٹ, لا کو امپلیمنٹ کریں, لیکن آپ ان کو ایک ایسی پاور دے رہے ہیں جس کے اندر وہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے چور کون ہے, خود ہی سزا دے دیں گے. تو اس کے اندر تو آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے لے کر کیا کیا مصیبتیں ہمیں جھیلنی پڑتی ہیں. چیمہ صاحب یہ بات ایسی ہے, اور مطلب بھٹ صاحب یہ تو قانون اور سب نے بات کر ہی دی ہے, یہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے. اس کی تھنکنگ اس کے پیچھے کیا ہے, آبجیکٹ اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں شامل کر دی ہیں.
एक तो नंबर 1 जो लिस्ट है ऑफेंसेस का कह लें या जो एंटी सोशल बिहेवियर है वो कोई सिमत नहीं है, वो हर किस्म की चीज शामिल, सब पहली जुराइम है हमारे मौजूदा कानून के नीचे। भाई इससे पहले जो है शराब बेचना कोई जायज था मुल्क के अंदर, या इससे पहले जो है अपना औरतों को जो है छेड़ना या छोटे बच्चों की गलत तस्वीरें बनाना, ये कोई चीजें इससे पहले तो ऐसी नहीं थी जिनके लिए आपके पास कानून मौजूद नहीं था, प्रोसीजर मौजूद नहीं था। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि एक मैं इससे अब जनरल करता हूँ क्योंकि बाकी सब ने बहुत सारी तो बात कर दी। देखें ये हमारे मुल्क जो है ना जी, डेवलपिंग कंट्रीज, और ये तजुर्बा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज का 500-600 साल पहले का, जब ये सारे असूल तय हुए और नए नए आइन और ये जो हमारे असूल पैदा हुए 1000 साल का एक प्रोसेस है, जब से वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने अपना जो है अपनी एवोल्यूशन शुरू की है। ये एक प्रोसेस है ही इस चीज का कि हुकूमतें जो हैं वो शहरी के साथ जुल्म करती हैं, सख्तियां करती हैं, उनके साथ बेइंसाफी करती हैं, तो उनको ड्यू प्रोसेस नहीं मिलता। ड्यू प्रोसेस का मतलब ये होता है कानून का सही तरीके से अमल में आना, ठीक, सिर्फ लिखना नहीं, उसकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना सजा देने से पहले। बिल्कुल ठीक। अब क्या है कि आप हमारे जैसे मुल्कों में ये एक बदकिस्मती से रियलिटी है कि शहरी के साथ हुकूमत जो है, पता नहीं क्या वजह है, हमारे ऑफिसर्स की माइंडसेट ही शायद इस तरह के डेवलप हो गए हैं, वो उनके साथ जो है इशू रिजॉल्व करने की नीयत के साथ या मामलात को सेटल करने की या उनको फैसिलिटेट करने की नीयत के साथ नहीं आते। ठीक। वो उनके साथ सख्ती करने के जहन से आते हैं। वो शहरी को पता नहीं क्यों अपना दुश्मन समझते हैं। बिल्कुल ठीक। कभी इस बात की समझ नहीं आई। अच्छा, अब लोग इस रवैये से बचने के लिए उनके पास कोई और रेफ्यूज नहीं है सिवाय कोर्ट्स के। जी। वो जैसी भी हैं, बहुत वक्तों में अदालतों ने एग्जीक्यूटिव का सामना भी किया और बहुत वक्तों में नहीं भी किया, एक तारीख है उसके अंदर हम नहीं जाते। लेकिन इसके खिलाफ रेमेडी जिसको हम कहते हैं, इसका हल कोई और नहीं था सिवाय इसके कि आप कोर्ट्स में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, लोअर कोर्ट में जाएं, कोर्ट के अंदर जाएं। कोर्ट के अंदर कम से कम कुछ नहीं होगा तो ये तो होगा कि जो भी होगा खुले आम होगा। ठीक है, वो भी लिख के देंगे, अपने असूल भी, अपने दलाइल भी लिख के देंगे, अपने सबूत शवाहिद भी देंगे। अदालत को कोई ना कोई रिटर्न फैसला देना होगा, मुकदमा उसको चला के फैसला देना होगा, कम से कम ये तो होगा। बिल्कुल ठीक। अब क्या हो गया, अगर आप अदालतों से बाहर निकाल के ये सारा का सारा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूटिव के पास कर देंगे, तो एग्जीक्यूटिव तो जिससे पहले ही लोग जो हैं इतनी ज्यादा मिजरी और इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना कर रहे हैं, वो तो उनके बिल्कुल उसके रहमो करम पे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, जिसमें ना कोई ड्यू प्रोसेस है, ना कोई उसका तरीकेकार है। मतलब पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको ज़हमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके। मैं नुमान आपकी तरफ आऊँगा डिस्कशन को लेकर। अब मामला सिर्फ ये है कि आपकी जो क्राइम रेट है वो नीचे नहीं आ रहा, आपकी जो जुडिशरी है उसकी रेटिंग ठीक नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि ये जवाज़ नहीं है कि आप इस तरह से पकड़ कर लोगों को विदाउट ट्रायल वो करें, लेकिन एक रिलीफ, सेंस ऑफ रिलीफ समहाउ है। आप एग्री करती हैं इस पॉइंट से? देखिए, आप जुडिशरी की रेटिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई एग्जेक्टिव की रेटिंग होती ना पूरी दुनिया में, जी तो गालबन सबसे आखिर में हम ही होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो वो अगर ये मुकाबला करना चाह रहे हैं कि जुडिशरी की रेटिंग नहीं है तो एग्जेक्टिव की भी नहीं। ठीक। सो बेहतर वही है कि जिसका जो काम है उसी को साजे। आपने अगर अपना एक रियासत का आपने एक सांचा बनाया हुआ है कि हुकूमत का काम है जो कवानीन बनाए जाएंगे मुकर्रना की तरफ से उनका इतलाक करना, मुकर्रना का काम है कानून बनाना। हल नहीं हो रहा मामला, ट्रायल आपका चलता है, क्रिमिनल ट्रायल चलते चलते आपको पता है उसके बाद उसकी अपील दर अपील है, मैं कि उस तरह से डिलीवरी नहीं। देखिए पता क्या, मैं बताता हूँ कि ये जो अभी किया गया ना, ये दूसरी एक्सट्रीम है। अच्छा, पहली एक्सट्रीम ये थी कि हम हर तरह का ड्यू प्रोसेस, इतना ज्यादा ड्यू प्रोसेस हमने दे दिया है कि उस ड्यू प्रोसेस को करते 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 दहाइयां गुजर जाती हैं। ठीक है। और अब ये दूसरी एक्सट्रीम ले आया है कि क्योंकि ड्यू प्रोसेस एक्स्ट्रा देने की वजह से लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, सो लिहाजा हम सीसीडी बनाएंगे ताकि लोगों को फौरन
सो कॉल्ड रिलीफ मिले। अच्छा, हम ये प्रॉपर्टी point- ट्रिब्यूनल point- बनाएंगे, मैं फौरन भट्टी रिलीफ साहब मिले। की तरफ ये भट्ट साहब पॉइंट नुमान बात तो ठीक है, एक स्ट्रीम से दूसरी पे आ गए हैं, ठीक है, कुछ लोगों को उसके अंदर फायदा हो गया होगा, कुछ पार्टीज का हो गया होगा, बट वो सिस्टम तो आप नहीं डेवलप कर सके जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे। ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए इसमें फिर एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो बिल लेके आ रहे हैं इसमें एक जो इंटेलिजेंस कमेटी है उसको एक ओपन हैंडेड पावर दी जा रही है कि वो कोई भी फर्दर अगर वो कोई भी ऐसा बिहेवियर देखती है उसको भी एंटी सोशल बिहेवियर जो उसके अंदर ऐड कर लिया जाता अच्छा, है। तो ये अगर कोई ऐसी मतलब एक्टिविटीज को बैठे-बैठे वो decide फर्दर करें कि अब ये anti-social है तो वो वो भी फर्दर उसका- भी अगर एग्जेक्टिव ऐड करती रहेगी तो इट मींस कि वो पार्लियामेंट ने जिसने पार्लियामान का जो काम है कि उसने ये देखना है कि अगर वो ये बिल आ रहा है तो उसमें एंटी सोशल चीजें हैं, वो क्या एंटी सोशल हैं कि नहीं है, उस पे भी कोई किसी किस्म का वो नहीं आएगा और उसको ओपन हैंडेड पावर दे दी गई है। और फिर Excessive एक delegation है ये। एक्सेसिव डेलीगेशन, फिर उसमें एक इन्होंने लिस्ट बना दी है प्रोविंशियल, उसे प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट कहते हैं, जिसमें ऐसा कोई भी बंदा जो एक दफा कोई इस तरह का जुर्म करता है जो वो लिस्ट है और उससे वो दोबारा करता है तो वो उस लिस्ट के अंदर आ जाएगा। अच्छा, लिस्ट के पहले अंदर ही आ- हमने इसमें इसका- देखा है, इसका मैं मतलब ये एक दफा हो गया, उसको आपने फिर कहा कि खुद ही अब तुम इधर ही रहो, वो इधर ही जब भी रहो, कोई मामला होगा ये आप वही हो उसी गया, लिस्ट के ये अंदर- वही हो गया काम जिसमें अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन CRO दी है वाला आईजी पंजाब को कि आप सीआरओ के अंदर जो एक दफा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड में किसी के अगेंस्ट कोई एफआईआर हुई वो उस एफआईआर में बरी हो गया लेकिन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर नाम फिर भी वही आएगा कि ये एफआईआर इस पे हुई थी, इसमें बरी है। ठीक। उसमें ये होता है कि जब कोई आप अब्रॉड अगर जाते हैं या किसी जगह पे जाके अपना करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें वो चीज होती है, वो मेंशन होती है। हालांकि बाहर के मुल्कों में ये ऐसा नहीं होता, अगर कोई रिकॉर्ड आपका खत्म हो गया हुआ तो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट में शो नहीं होता। ठीक। तो ये यही एक सिस्टम होगा कि वो उस लिस्ट के अंदर उसका नाम आ जाएगा, वो ना बेचारा बाहर को जा सकेगा ना अपना कोई आईडी कार्ड कर सकेगा, मतलब वो यहाँ पे समझ लें कि वो एक जिंदा लाश की तरह यहाँ पे ये तो घूमेगा, ये वो कोई बड़ा- काम नहीं कुछ भी ये कर बड़ा सकेगा। पॉइंट आ गया। मैं काशिफ आपसे ही जानना चाहूंगा, गलती से मेरा अगर कोई मसला हो गया है और उसके अंदर जाहिर है फिर मुझे एक ऑनरेबल कोर्ट ने क्विटल दे दिया, आप कहते हैं कि मैं उसकी तख्ती अपने गले में लटका के चलूं सारी उम्र? देखिए इस पे बड़े अरसे से अदालतें काम करने की कोशिश कर रही हैं और काम हो भी रहा है। अभी भी ये मामला मौजूद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है। देखिए एक बंदा जिस पे एक इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम लगने के बाद वो अदालत के अंदर आता है, उसका एक बाकायदा ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद अदालत उसको बेगुनाह कर देती है। लेकिन हमारी जो पुलिस है, सीआरओ सिस्टम है, वो कहता है कि नहीं जी हम इसको नहीं मानते, आपने के खिलाफ अब पहले तो ये देखें ना हमारा सोशल सेटअप किस किस्म का है। एक एफआईआर है, जो क्या एफआईआर होने के बाद एक बंदा जो बेगुनाह है वो कितना कुछ नहीं भुगतता पहले ही, ठीक ठीक। और वो अगर एक इतने 7 समुंदर पार करके वो बेचारा पहुंच ही गया है अपनी बेगुनाही साबित करके और अदालत ने उसे सनद दे भी दी है, जी। तो ये अदालत की सनद जो है बेगुनाही की, इसको क्यों नहीं मानते? ठीक ठीक। उसको पुलिस ने नाके पे रोकना है, उन्होंने अपने मोबाइल से उसको चेक करना है, उसका कोई एफआईआर आ जाएगी, या तो उन्होंने वहीं पे ले दे कि मामला खत्म है, नहीं तो उन्होंने वो कौन बंदा अपनी पॉकेट के अंदर ऑर्डर कोड के लेके फिरता रहेगा। एक ये इसका जो है बैड इंपैक्ट जा रहा है सोसाइटी के अंदर। दूसरा फिर करेक्टर तो इस सर्टिफिकेट मामले में जॉब की कानून साजी क्यों नहीं करते इदारे इधर जो आ रहे हैं, तो ये होनी चाहिए इसमें। नहीं, इस तरफ इससे तो पब्लिक को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है ना। अच्छा। तो हमने तो पब्लिक को फायदा देने के लिए कानून साजी थोड़ी है, हमने तो अपनी हुकूमतों को तूल देने के लिए, जुबान बंदी के लिए, लोगों को बोलने से रोकने के लिए कानून साजी करनी है ना। ये जिस तरह का ये कानून लेके आ रहे हैं, ये जो बिल आया है, अब देखिए कि आइन के साथ बिल्कुल मुतसादम है। ठीक। इसके कितने ही आर्टिकल्स होंगे, यहाँ पे नुमान कैसर साहब बैठे हों, आइन को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, पढ़ते हैं। ये बताएं अगर आर्टिकल वाइज उसको देखना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में कुछ 10 आर्टिकल्स होंगे जिनके ये अगेंस्ट जा रहा है, उनके साथ बिल्कुल मुतसादम है। और हमारा आइन ये कहता है कि आइन के खिलाफ कोई भी कानून साजी नहीं की जा सकती। और फिर कौन सा ऐसा जुर्म है इसके अंदर जिसकी ऑलरेडी सजाएं मौजूद नहीं है? बिल्कुल। और फिर कौन सा आपके पास ऐसा इख्तियार नहीं है एग्जीक्यूटिव के पास कि आप जुर्म करने वालों को, मुजरिमों को, मुलजिमों को आप पकड़ ना सकें? ठीक ठीक। तो बेसिकली मुझे नहीं समझ आती कि ये सब कुछ ये क्यों कर रहे हैं। ये शायद ये एक ढील मिली हुई है और उसका इस तरह लामुतनाही इस्तेमाल है इख्तियारात का। एग्जेक्टिव क्या चाहती है? मैं एग्जेक्टिव नुमान एक साहब से ब्यूरोक्रेसी है पूछता हमारे मुल्क की। मैं माजरत चाहता हूँ, एक जुमला अपना जी मुकम्मल। जी जी। क्या हमारी जो मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है वो अपने आप से ज्यादा सुप्रीम किसी को नहीं समझती? वो अदालतों से भी बालातर है क्या? इस हवाले से भी हमें सोचने की ये जरूरत है। पॉइंट में नुमान, आप अगर बना भी लेते हैं तो वी विल चैलेंज इन द कोर्ट,
पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हुआ, चैलेंज हो गया, उसके अंदर अब बेहतर शेप आ गई. तो एज ए सोसाइटी तो इवॉल्व करना चाहिए. नजरिया ही आप समझते हैं गलत है या थॉट ठीक है, अंदर प्रोसीजर गलत है? आपने नजरिए की बात की ना, तो मैं इस नजरिए को ज्यादा अच्छे तरीके से आपके सामने फिर पेश करता हूँ. जी जी तो दूसरी चीज है ना एंटी सोशल बिहेवियर के अलावा, वो है हैबिचुअल ऑफेंडर, जी जिसका उर्दू तर्जुमा बनता है आदी मुजरिम. जी उसकी जरा आप शराइत देखिएगा. मैंने तो पढ़ा तो मुझे तो शायद हंसा भी नहीं गया उसके बाद, जी कि अगर आपके खिलाफ एक FIR हुई है और एक केस पे चालान जमा हो गया, ये वही बात है. अभी तो मुलजिम है आप, 2 FIR आपके खिलाफ हो चुकी हैं, ठीक है, और उसके अलावा कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है नहीं. ये तो वही बातें हैं. अभी तो आप मुलजिम बने थे, अभी तो अदालत में मामला गया ही नहीं है, और उनके रिकॉर्ड में आप आदी मुजरिम आ जाएंगे. आज तक हम कतार में खड़ा होना पसंद नहीं करते. अगर ठीक है रेडी बान हैं, डिजर्विंग लोग हैं, उसके अंदर सख्ती ना करें, बट वो रेडी सड़क के अंदर लगी है, हमने गाड़ी जो है वो अब सिविल कोर्ट का हाथ अगर देख लें तो गाड़ी हमने दरमियान में लगानी, हम लॉयर हैं. तो एज ए शहरी क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? एज ए लॉयर कोई जिम्मेदारी? वी ऑलवेज लुक एट द गवर्नमेंट कि वो स्टेप ले, वो करे. आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा सब. इसमें हमारी बीइंग अ शहरी तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. हमें लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होना चाहिए. और हम देखें जब सबसे पहले होता है किसी भी चीज़ पे, हम कोई भी जगह पे किसी पे कोई डॉक्यूमेंट देने लगते हैं, हम सबसे पहले एक लिखते हैं उर्दू में कि जी मैं एक शरीफ शहरी हूँ. उसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो उसका यही है कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने जो कहा कि हम लोग जब घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद जब रोड पे चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तब भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, अदरवाइज भी हम लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे. लेकिन उसको फॉलो करने के लिए हमें लॉ ज़रूर बनाना चाहिए. लॉज होने चाहिए, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए. लेकिन लॉज की सजाएं देने के लिए शहरी की जिम्मेदारी उस पे मुझे बताएं. जी, उसमें शहरी की जिम्मेदारी बिल्कुल है. उसको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी करनी चाहिए. और हमें हर बंदे को शहरी, उसके लिए जिस वक्त हम शहरी हैं, हम पहले पाकिस्तान के शहरी हैं, हम उसके बाद कोई लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो प्रोफेशन हमारा बाद में आता है. लेकिन बीइंग अ सिटीजन हमें पहले सारे लॉज को हमें बिल्कुल ओबे करना चाहिए. और हमें भी चाहिए कि हम सोसाइटी में अपना एक पॉजिटिव जो रोल है वो प्ले करें, ताकि चीजें पॉजिटिव साइड पे जाएं और ये जो नेगेटिविटी है खत्म हो. अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि जिसमें शायद हमारी रूह काम जाती है कि हम एक इंसानियत की या एक शहरी की भी जो है वो जिम्मेदारी नहीं निभाते. मैं काशिफ, टाइम बहुत शॉर्ट है, मुझे एक 2-4 जुमलों में बताएं किस तरह से कंक्लूड करें. गवर्नमेंट जो है चाह रही है, जाहिर है वो अपना उसके अंदर एक इंटरेस्ट होगा उनका, लेकिन बज़ाहिरन तो कानून बना रही है. अगर इकट्ठा भी कर रही है, पहले कानून भी हैं, लेकिन उसके सम्राट अगर आ जाते हैं तो उसके अंदर तो एज ए शहरी मुझे खुश होना चाहिए. नहीं, इस कानून के सम्राट से आपको कतन बरसा खुशी नहीं होगी. अच्छा. क्योंकि ये देखिए, ये तो एक, आप देखिए जिंदा लाश है ना एक बंदा, जिसके पास बुनियादी जो उसके जो हमें आइन देता है, राइट्स देता है, वही हुकूमत सल्व करने जा रही है. तो मेरा ख्याल है कि ये ऑलरेडी जितने भी ऐसे जराइम हैं उनकी आइन में, कानून में हमारे PPC ऑलरेडी जो है वो है, और दूसरे और बेशुमार कवानीन हैं जिनके जरिए आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल करने के लिए विल होनी चाहिए. एग्जेक्टिव जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करे, ना कि लोगों के हकूक सल्व करे. तो मेरा ख्याल है हकूक सल्व करने की तरफ ये एक उनका एक और कदम है, तो इससे बाज रहना चाहिए. इसका अगर ये अभी तो जाहिर है ड्राफ्ट है, बहस चल रही है, कमेटी ने प्रूव किया है, आगे मामला शुरू हो गया, अगर अनफॉर्चुनेटली आ भी जाता है कोर्ट में, क्या होगा? चैलेंज हो जाएगा. मैंने तो आपको पहले भी बताया कि इसकी ये आइन के साथ मुतसादम है. इसकी बेशुमार जो शिकें हैं वो आइन के साथ मुतसादम है. तो अदालतें जब इसको देखेंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सस्टेन कर पाएगा. जी, टाइम नाज़रीन यहाँ पे खत्म हो गया है. आज अच्छी एक डिस्कशन हुई. उम्मीद है आप इससे भी कुछ इस्तेफादा उठाएंगे और बतौर शहरी जो है वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे. अगले एपिसोड में हाजिर खिदमत होंगे. तब तक अल्लाह हाफिज़.